السلام علیکم دوستوں. مردم شماری میں لاڑکانہ 27% بڑھ گیا اور کراچی 5.5%. وہ بھی بقول ایم کیو ایم کے. ابھی ہم بات کریں گے، ویڈیو سنیں گے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال صاحب کی کہ ایم کیو ایم کی وجہ سے، ورنہ مردم شماری میں اس دفعہ آبادی کم ہونے جا رہی تھی. اور بقول ابھی آپ سنیے گا کہ یہ سازش ہے. تو سنیے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کیا فرماتے ہیں. کے ذریعے، حکومتی اداروں کے ذریعے اس دفعہ بھی سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی کو جو کم دکھایا گیا ہے، اس کی وجہ کوئی نااہلی نہیں ہے، سستی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ خاص منصوبہ بندی ہے. اگرچہ کے ذریعے حکومتی اداروں آپ نے سنا کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہہ رہے تھے کہ یہ نااہلی نہیں ہے، یہ منصوبہ بندی ہے. کیا ہے؟ منصوبہ بندی، یعنی سازش ہے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منصوبہ بندی ہے اور سازش ہے، یہ کون کر رہا ہے سازش؟ انگشت نمائی ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کون کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ یہ میں روز بتاتا ہوں، یہ بات میں روز بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، خالد مقبول صدیقی کی اب آگے بات سنیے. اگر ہم اپنی کوششیں جاری نہ رکھتے تو مردم شماری جس تاریخ کو، اس کی آخری تاریخ تھی، جس تاریخ کو مردم شماری اختتام پذیر ہو رہی تھی، اس وقت کراچی کی آبادی 1,43,00,000 98% مردم شماری کو مکمل کرنے کا اعلان کیا تھا. صرف 2% مردم شماری اور ہونی تھی. اس کے بعد آبادی 1,45,46,47 سے زیادہ نہیں دکھائی جاتی. ہمارے مطالبے پر مردم شماری کی مدت میں جو اضافہ کیا گیا، اس کے بعد کراچی میں آبادی تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو دوبارہ گنا گیا. یعنی تو آپ نے سنا کہ یہ کوئی سازش تھی، منصوبہ بندی تھی کہ لاڑکانہ 27%، کراچی 5.5%، اور بقول خالد مقبول صدیقی کے کہ 2 دن رہ گئے تھے. اگر ان کا یہ مطالبہ نہ کرتے اور مطالبہ منظور نہیں کیا جاتا تو کراچی کی آبادی 1.5 کروڑ بھی نہیں ہوتی، یعنی کم ہو جاتی 17 سے پہلے. جبکہ ہم سب جانتے ہیں کراچی کی آبادی کو بھٹو کے زمانے سے 70 کی دہائی سے 50% گنا جا رہا ہے، آدھا گنا جا رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے نام کیوں نہیں بتایا منصوبہ بنانے والوں کے؟ اور پھر یہ انہوں نے کہا کہ مطالبہ کس سے کیا؟ مطالبہ انہوں نے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ تو خود حکومت کا حصہ ہیں، یہ شہباز شریف کی حکومت کو سہارا دیے ہوئے ہیں، یہ بلاول بھٹو کو فورن منسٹر بنائے ہوئے ہیں، یہ مراد علی شاہ کی گورنمنٹ کو سہارا دیے ہوئے ہیں. نہیں دیے ہوئے بھئی، حکومت کا حصہ ہے نا یہ. اگر آج یہ حکومت کا حصہ نہ ہو تو وفاق میں بھی حکومت جائے اور صوبے کی بھی حکومت جائے. ایم کیو ایم کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور نواز لیگ کی حکومت ہے. تو یہ مطالبہ انہوں نے کس سے کیا؟ امریکہ سے کیا، رشیا سے کیا، برطانیہ سے کیا؟ کس سے کیا؟ اپنی حکومت سے کیا جس کے ان کے وزراء موجود ہیں. یہ عجیب بات ہے. سازش کا نہیں بتا رہے کون کر رہا ہے، منصوبہ کون بنا رہا ہے اس کا نہیں بتا رہے، لاڑکانہ کی آبادی میں بات نہیں کر رہے، اور بات کیا کرنا ہے یہ سن لیجیے آپ. شہری علاقوں خصوصاً کراچی کی عوام سے ہم اپیل کریں گے کہ جن افراد کو نہیں گنا گیا ہے یا ان کو خدشہ ہے کہ ان کو گننے کے باوجود ان کے گھر کی آبادی کو، ان کے گھر کی تعداد کو کم دکھایا گیا ہے، وہ پوری کوشش کر کے اپنے آپ کو ان 15 دنوں میں ہر حالت میں گنوانے کی کوشش کریں. سب سے اہم قومی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے آنے والی نسلوں، اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے تو 15 دن میں کراچی کے وہ مظلوم لوگ جن کے خلاف کوئی ایسے طاقتور لوگ منصوبہ بندی کر چکے، سازش کر چکے کہ جن کا نام لیتے ہوئے خالد مقبول ڈرتے ہیں، ان کے منصوبے کو کون ناکام بنائے؟ یہ بیچارے مظلوم کراچی والے جن کو کوئی گن نہیں رہا، جن کو گننا نہیں چاہ رہا کوئی، اور وہ جا کے گنوائیں. کس سے گنوائیں جب وہ گن ہی نہیں رہے؟ تو یہ کیسے گنوائیں گے؟ اور آپ ان گننے والوں کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں بیٹھے ہوئے اس لیے ہم مطالبہ کر سکتے ہیں، ہم اپنی بات منوا لیتے ہیں. آپ نے کیا بات منوائی ہے؟ آپ گزشتہ 1 مہینے سے تاریخ بڑھوا رہے ہیں اور اس کو اپنا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا، ہم نے بہت بڑا مہاجروں پہ احسان کر دیا. شہر کراچی میں ہم نے احسان کیا ہے کہ ہم نے 30 لاکھ گنتی کے بڑھوا لیے. آبادی کتنی ہے؟ 4 کروڑ.
कम से कम 3.5 करोड़, आपने 1,40,000 से 1,70,000 करा दी, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। क्या मिलेगा इससे मुझे बताइए ना, आपने क्या हासिल किया? जो आप बता नहीं रहे वो है मंसूबा बंदी, साजिश, लाड़काना पे आप बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, थोड़ी सी बात हम मुस्तफा कमाल साहब की भी सुन लेते हैं। अरे भाई आपको पता ही नहीं, हम तो, और अभी भी मैं आपको बताऊं, हम आपको सारी बातें नहीं बता रहे, हम बता नहीं सकते। हम मीटिंगों में जहां जहां जो जिस जगह जिस तरह से हमने कौन, क्योंकि हम शायद बताएं तो हमारी वाह हो जाए, नहीं बता रहे। आ रहा है वो टाइम इंशाअल्लाह ताला, जब कौम के सामने, क्योंकि ये मरहला गुजर जाए तो फिर हम कौम के सामने रखेंगे, तो हम बहुत बड़ी। तो मेरा सवाल ये है मुस्तफा कमाल साहब से, निहायत एहतराम के साथ, इनके खुलूस पे मुझे कोई शक नहीं है, कि भाई ये बहुत सारी बातें आप नहीं बता रहे। मैं मान लेता हूं मुझ जैसे लोग जाहिल हैं, हमारे जहन छोटे हैं, हमारी समझ में बातें नहीं आती हैं। हमें अल्ताफ भी यही बात कहते थे कि मसलहत है, 88 के मुआहदे में हमने कोटा सिस्टम की बात नहीं की, आप नहीं जानते, आप बच्चे हैं, आपकी समझ में नहीं आएगा। हम तो ये 30-35 साल से यही सुनते आ रहे हैं कि आपकी समझ में नहीं आएगा, बहुत सी बातें हैं, बड़ों की बातें हैं। हमने तो कौम को लदते हुए, बर्बाद होते हुए देखा है। तो ये बातें आप कब बताएंगे? कौन सा ऐसा मरहला आएगा, मुझे समझाइए। सक्सेस स्टोरी लेकर जा रहे हैं, ये पहली दफा 50 साल में हो रहा है। ये अगर नहीं हो, सब बेकार है। तो ये बहुत सा बड़ी सक्सेस स्टोरी है हमारी। हम जाएंगे ये और लोगों के चेहरे भी बेनकाब करेंगे। ये तो अभी वो कुछ है जो अभी आज हो गया, आज क्लोज नहीं हो रहा। जब इंशाअल्लाह ताला ये क्लोज होगा तो इंशाअल्लाह ताला। तो ये बात मैं बड़ा सराहता हूं कि जब क्लोज होगा तो बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी होगी। मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है, इन मुस्तफा कमाल साहब के मुंह में घी और शक्कर, मगर मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो कुछ मैं अपने जाती तजुर्बे से देख चुका हूं, MQM की रविश, ठीक है ना, मतलब पालने में पता चल जाता है कि चाल क्या होगी। मुझे जो लग रहा है, मैं बार बार कह चुका हूं कि सिंध के नस्ल परस्तों से बाकायदा समझौता हुआ है। सिर्फ MQM का नहीं, PTI का भी हुआ है, जमात इस्लामी का भी हुआ है। और ये जमात इस्लामी, PTI, MQM को छोड़ दिया गया है कि तुम आपस में कुत्ते बिल्लियों तरीके से लड़ते रहो। मगर रियासत ने यह तय कर दिया है, सिंध के नस्ल परस्तों की यह ख्वाहिश है, उनकी विशेष पूरी होंगी। उनकी आबादी चाहे सिंध के अंदर अब 30% हो, दिखाई 70% जाएगी। आप चाहे कितना भी कमा लें, लेकिन आप गुलाम रहेंगे, आप महकूम रहेंगे। ये तय करके इनको बता दिया गया है, और आप आपस में लड़ते रहिए, तीनों पार्टियां। मेरा तो ये ख्याल है और ये साफ नजर आ रहा है, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे मुंह में कीड़े पड़े और मैं गलत साबित हूं। ये मेरी ख्वाहिश है, मगर ऐसा होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। चूंकि MQM, मुझे ये लग रहा है कि सारा इल्जाम कौम पे डालेगी कि जी आपने नहीं गिनवाया अपने आप को। ये नहीं कहेंगे हम हुकूमत में थे और हुकूमत आपको गिन नहीं रही थी। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। जब तक ये लाड़काना की 27% बढ़ती हुई आबादी पर बात नहीं करेंगे, MQM, जमात इस्लामी, PTI साथ मिलकर नहीं बैठेंगी, कोई प्रेशर नहीं बनने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ बातें रह जाएंगी और बहुत शदीद नुकसान होने वाला है। महकूमी, अपार्थाइड, गुलामी, स्लेवरी, जो भी आप कह लीजिए, ये कराची का मुस्तकबिल है।